আকাশবাণী আগরতলা কক্তম পড়িব বিশ্বরাজা বর্মা আগরতলা সংসদ G20 শৈশী সম্মেলনে আদং রক মিয়া ফুঙ্গ গান্ধী গ্রামে অক্সিজেন পার্ক বেড়াইনাইখা আরো বরণ লামসকা PCCF সেটি স্নাপ করতে বানিয়ে সচিব অভিষেক চন্দ্রা কক্তম হুকুম নাইখুনি সচিব ডক্টর PK চক্রবর্তী সালথাং জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন তাই বলং নাইখুনি অফিসার রক নারবাই রক পৈলানো মকুমহায় খম্বক লেখা তাই আবনি হল পার্ন করি নাইখা বরণ ত্রিপুরা জুতা জনজাতি বসংনি বুম খরং ফুনুজাখা Orchidium berenaika paithago juga session mano manjakha taibo phangkai mapando manjakha abunulo adongno purba se berenaika aro tripura yak thanti te wamung simung snamkar hamkrai nigomni chairman bolai goswami borno lamsoka purbasa complex borno lamsogo hukum pandaka he songjakha tai naroi rono ulo stol rok berai phunukjakha G20 ni soi simung kok malemgo adong song hasteni lokorok borno naroi ni lamsok mano khatong jamoni kok saka Argentina Brazil Morocco Dokhin Korea hakotoni adong rok Akashbani ni adong ni thani o khafur jangni kok saka G20 kok malemuni samung batang outlaw soi simung kok malemuni samung sakhani borok saka G20 kok malemungno chariti samani bagai Montreal Dr. Manik Saha kok thumtai hukumna kuno khoboi o samungo jogal jak tongnai karangjak joto tang phangtai samung tangnano hambaya pharka mia social media Montreal Saka G20 kok malemungni bagai je samung jogali jakha aboni belai kha phurjakha tai hayongo chini tripura haste bolemung mani tongo hakotoni bising uttor salka amchaino naithokuk berakri thai nei chongjakmani bai chajakmani kok saka মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী আবনতই কেন্দ্র বেরাইখ্রি হুকুমতে উত্তর সরকার হামপ্রাই মন্ত্রী গঙ্গাপুরম কিষান রেড্ডি টুইকমু কাইসো সাকা 2022 বিশ্ব উত্তর সরকার আমচাই বিসিংতই তাই হায়ং ফাতাতই বাবই নিয়ন বেরাইনাই রক ফাইমা বাই বেলাইকে হামক্রাই ইংখা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী দেরামঙ্গ নাংমানি ইয়াপ্রিরমই সামুতাংনানি বাগै কথাজাক নাইমং রমনানি বাগै হায়ংনি যতনি ফাইসিং কবখা দেরামং কাসনানি থংনতই হায়ং বেরামনি কক মালাইমঙ্গ ভিডিওটি কক নারকথানি মন্ত্রী বখরক সাকা তাবু হায়ঙ্গ কাইসা হাকতর বাই তৈ কাইসা হাকতর করংলাইজাক অবনি বাগै দেরামঙ্গ সামুতাংথানি থানচা নানি নাंगौ বিসি 2017 নভেম্বর সাল नैसिदग मन की बात पांदो मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जे कक सामाने आबनो फादिता उसन खनालायन गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। हास्तिनी लोकरकनि बागै आ मानथक रननि ताई आ एरमं खातंजा खलायनि नाहारै तालथामनि वानसुक्तां रमै नाइमं सामं तांगै दंगौ मिया गुरखा बस्तिनि आ एरमं नायखुनि हाबनगो जुगालिजाक अफिसारनि पान्दाव आ एरमं मन्त्री सुदांशु दास अकक साका कृष्णपुर विधानसभा आमचानी कांग्राइसारा एडिसी विलेज बेरायनायखा संघ हामख्राय मंत्री विकास देब बर्मा ब ओ आमचाय बेरायनायफ्रु आ आमचायनि तै मानथग्रमुं जोंफेरां लामा लाहार ताय गुबुन जोंजाल याकाग्रानि बागै कग्लां पान्दा खलायखा আগরতলা পুর নাইখ্রাইনি সাকথানবা বাই মিয়ানি সিমি আগরতলা চৈত্রবাণিক জ্যাংখা সংসদ শকুন্তলা রোড তাই জ্যাকসন গেই দামসে ও এপ্রিল দানি বেসকাং সাল চিব্রি জরা ও বাণিক গানো পুর নাইখ্রাইনি মেয়র দীপক মজুমদার সালনি এপ্রিল ল শকুন্তলা রোড বেরাইনাই মানি খরকসাসক বরকনি বিরমানি জরা ও বনচুব মাংখা ছয় বরক কাহামনি সিনিমুং বাইথাং খাতঙ্গै থৈरमा बिसिंतै खरकसा बरकन लांमा मुथाङै मानो मिया मजलिसपुर विधानसभा केन्द्र आमचाइनि कृष्णतिला जुगालिजाक थैरमा शिबिर माजगी बेराख्रि मंत्री सुशांत चौधरी अकक साका आरि आमसेओ तंकजांगताय थिति नारंगनानि बागै खय महकुमा नायकल फां भारत बांग्लादेश आरि आमसेओ केरंनि 144 बखालनो सामुगो फनांगजाखा अब बसखां जुन सालथाम जरा हरनि दामजानि सि फुंनि दाम बाजारा सामुगो फनांगजाक दङनो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय चालुजाक समिरन मकुमो T20 क्रिकेट बातमियानि सिमी चेंखा मिया काइब्रि मेचो स्फुलिंगो
club wicket kaisa by United BST no United France thamsini Iran by Bonomolipur cricket club no Mosa club wicket kaitham by Songhoti club no Joynagar cricket club noisiba run by Polestar club no match no tini knockout sumoi kobrjak tongano baksa jago pherangkowi wati wai phanmano tungmari sakao 30 degree celsius ni gana gini tongano phungni khamari tungmani 24 degree celsius koktoma orno paikha